Ganito paganahin yung menu para makuha natin yung yan, habang namumula, nagbi-blink yung red, pwede mo siyang bitawan. Then yung right top, yun yung pagbabago, trip. Tapos yung kilometer natin. Yan. Tapos yung top doon, steady yung top. Pag may tumunog, lalabas doon yung oras. Yan is yung right natin is yung bawas. Yung left yung dagdag. Yun yung oras. R. I-steady mo ulit siya. Pag tumunog ulit, pupunta naman sa seconds. Yan. Same lang procedure. Pag tinap mo ng isang beses, bawas, dagdag. Pag ni-steady mo ulit, pupunta na yung kilometer. Pwedeng baguhin yan. Nagiging miles per hour at kilometer per hour. Then, pag in-steady mo siya, yun, okay na. Thanks.